dingo hirile mewa matu wimi hori dhulumu hatu mweri bohaze haki zatu yawe maho dhulumu yemasi waetu wato hatutu boaru wato patu boa wato patu ilani tolani lana nuramba matike suala Zamani mifano yatu na fulani oposto hatu shirika la Komori hatu anyanganya zemali zetu mahakama wasiwolo shahato wapato wajusemi hono ni kwale dono ni kwale dono ilani tolani lana na wana wena ngeda ula ilani tolani lana na wana wena ngeda ula ni kwale dono mustara kwa mabukuni basi ganyinu uzitwani basi zecheza zitendwani hasi ni ufanya batani kwezi shaya turu koshoni yatowe mapesa mwendo magobana zihake umagobana zihake umagobana ilani tolani lana nuramba matike suala jawa ulizio fanya ila na wana wena ngeda ula shaya turu koshoni yatowe mapesa mwendo magobana zihake umagobana zihake umagobana ilani tolani lana na wana wena ngeda ula ilani tolani lana na wana wena ngeda ula ilani tolani lana nuramba matike suala jawa ulizio fanya ila na wana wena ngeda ula ilani tolani lana nuramba matike suala watukufu wa Facebook FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dakika 48 hunula Faransa ndezanji ya harma yesane ya hemasihu ya leo mfomonti wafikio tarehe 19 ya mwezi wa Juin jabuko ye satanu itia dakika 49 ikonibo bishoni owalo yabo makatianu wakaurenga umdiri jingoma ya kitamaduni yakaendelea ngwambao ya ukanaji hawangio burda ye makatianu na ongwa ridungao jana hajana ndizo itsojofuha ngerambe nkonze haukana chezo boneso liendele ya usikwale wenu harima ye mahakama yonroni ndongo ikao karjaka ulinda za nyumeni haukana wajoka mahakama wanduwa kubali haukana nu mahakama ya kweli shainge o wafungwa kihaki yaoni makalma ikao ya mudai haki wa bwana Abdul Hassan ya jukubalia paro agwa bwana metro mzima haisheleziza
ya mahakimu wakayabo haisheleziza ya presida wa tribunali lana ya procureur general yakaupresente yakauwakili ya ministère public ya ukanangela zimuo Abdul Hassan ya tsulwa yengu ya vazi wayo ya mtsababisha aliyopirizwa hokana kajarengwa kisharia jabo ko wajau hata hawa jau ye sharia shanyumeni ikao daila kodi ya hao wao waifanya irumilo hokana haruma sharia shanyumeni sho kabati wa hanu wanzi hayo kana haina mndu jofanya maandamano manifestation ngelazimo yafungwa hunu ye presida wa tribunali ikao mdaye wae karjaparo ziwona oandu wa siege leo harma mahakama ya Omroni karjaparo waona hokana ya kisharia otsudu kwa ulazimu wa siege leo shawanu inu ani unumkonsi mahsusu dazila rahamba ranziro usiku wa juzi hata jana hantaundanaba hayo kana itojo fuhangera mbe nkonze ulawana nizo metro mzimba ya taha ya ukanangela zimuo Abdul Hassan ya levewa eze charge kao diambo hakaziwa ukana kajarengwa kihaki hunu ya procureur wa jamhur bana Mohamed Abdou ikaundo kwa wakili minister publiki hamba ukana hari metro mzimba ngwanzo ya tie trouble na yemu jorenga zanzma za hejaboko jenamna ikao harengeza zanzma have hema fujari wende warenge Abdul Hassan watina sharia indemana ikao usikwalewe inu ranza rijuzise juma ezajiri iho mahakama ya Omroni ndongika o kazaka olinda za nimeni rumabiano kana engeka e contraire ya inu dia kayajiri jukari shangaya hokao jukara mbokana mkinishia ya kana banu wandiso dese rejei ya wikao ndo ya lazim hunu wakaiho tribunali ya Moroni ya mudiru jimla wa Facebook FM Hamud ya Manama Ali Abdul Mkuba uona ye madaraki ya Facebook FM ya makatianu hakahadhir nae hafanya hareshi ya ubeiti juma izo ikao do ya zienshi nizo ikao do zajiri haruma ya mahakama ya Omroni ya makatianu ngarjodunga ya mudiri jimla wa Facebook FM ya Manama Ali Abdul Mkuba ranzida iho Moroni haruma le jumba la uhukumu na utahaki beshe hunu winji wa volumifu do jimrao haruma ele jumba yule makatianu nabunge ubeiti ya Manama Ali Abdul Mkuba ya audience Maître Mzimba a soulevé exception, il a demandé nullité, annulation, il y a une procédure, a soulevé exception, il y a connaissance qu'Abdallah Kajabesho mandat d'arrêt, Kajabesho convocation, a illégalement. Alors bon, procureur a mambia Mzimba kwa basanganzo perturber audience, na mjorenga ze disposition. Alors, a soulevé une exception, il y a ça, ya. Bon. Procureur a jibu enzima shawa jau haonesto sikitifuwa ya ukaranzi 2019 ohoria kawasi madamani yafanya wano siju na kena ukire na mna hiyo ngolewa kaya rais Johari habiri wano wakafanya madamani marais habiri wano pia yakaufanyia Johari wewe uzisa ekwa na ujabu presidency kwa na hoja na mabule wafanya zabari leo madamano ya sujwa ufanyira ngole ranzito 2019 ujawa haonesa usikitifu hai wacha huu ye kameme ndongo importa ya marke wa mriabu haku osin ya he audience procureur de la République ya ko représenter ministère public au le parquetier en wakati prévenu ya uzisiwe masuala ne président wa audience Junaidi shaka ureteza procureur ukaenga wana suala kabati hata suala ya uzisa prevenu wakati ya rongo wa dokaya a demande ye président wa audience ya déclaré wao ma coupable na ya demande zifungo abeka saha Dr. Yusuf Said ya fungwa mahamili ya Shivaya hasa Abdul Hassan ya fungwa mahamili mzima wa Shivaya na mzima wa Bonze hasa Madam Sabukia yafungwa maha mezi sita ya Bonze na mezi sita ya ndani hasa Bwajau Tahirumini Haji yafungwa maha mezi sita ya Bonze na mezi sita ya ndani Wajau hasa wabakia wafungwa mezi sita ya Bonze. Au cours de l'audience, c'est une remarque maîtrice à l'occasion au livre des codes pénal ya Yomeni, Kavasi
loi au kabati malayone sao ukaya ngabo procédure ya manifestation yani c'est-à-dire yeye mwanzo annulation ya he dossier carrément parce que ye code pénal ya nyueni que déjà mentionné et manifestation yani c'est-à-dire yabo wangu watoto fanya manifestation. Par contre président wa audience Junaid aonesokaya ngorumia la loi la tous yani wakaurumia code pénal hali wachau hizo za procureur hakatekeleza ukaya Abdalla Ngurumilwa. Abdalla akamjibu yani kwa kalma usoni akamwambia kamisi Ngurumilwa wa procureur na mimi nizifungo zijoro abantu ngamjozi station jonza na fanya treatment banga mimwade na yeye bwana kana mizia hizo yatekeleza bwana Abdul Hassan wajawi notion le très important l'ukaya et ma avocat walo ya maître Fahardin na maître Damet waone soka kesi haki ya ukaheni wakati prevenu ya jurengwa okuru yahe enquête yahe wake mirongo ya telefoniki ijuhishiliwa habo ya kakavati sharia yetu kwa yonsi yaone soka okuru de l'enquête wamongo le jurenge telefoni yahe prevenu warumie waishilie ces messages yo en grosso modo yo dinamna si habari za vira waja ou maître Mzimba haonesa kalaba à défendre les clients vraiment et audience qui est très pertinent namna ikawa procureur kadashinda hata ya honga suala ya uzisema prévenu shahazu demande zifungo zaima prévenu ronge Badruddin marhaba menji manyasi mudiru jumla wa Facebook FM ye makatianu ye manyanyasi Ali Abdumkubwa ranzida iho Moroni harishe ya ubeti jumaa ye mahakama haurambele chezo boneso jumale chezo boneso ikao itojo fuha ngera benkonze hamande namna ikao rikarizamba yaendelea uskolenu harma ye mahakama ya Moroni ndizo Abdalla Abdul Hassan hatekeleza usoni mae procureur nane tribunali imhu wa tribunali ya Moroni ya ukana haina zijohuja ujozistehi kajarumilwa wala katsurumilwa wala kajaka waurumilwa na haina zijohuja ngujistehi na yangu amini yembana yaiwanao na haina zifungu ya jufanyi wazo haina wakati ya joroha ngujorejei ya jadunge yembana yahe jumaizo ikaundo ya aminio ndongo nzima ndo ya taha ndo ukana yanikiwa ye haki ya detenu ya ukana ekange mwade yende yafanye zihiro remambia na ukana hata ila code penal ya nyumeni ya hawi kaude sharia shahawa washifanya ngisho hauziro hoka washistehi haukana wao ngwa juma urari ya sharia ikaondo washifanya haukana ikaulazimu ikera nzo wakati wabadili code penal ya nyumeni ikaulazimu ikewa dungu wastehi zila ikaondo wa zifanya sharia ikaosha nyumeni jabo kuwa rambia ya ukana kejaka ulazimu wanruwa vumbu ya turnanti ya ukawa wasaba badili wa sharia ya we sharia shirimilo wa utidesha 2000 tidesha 81 tidesha 2001 ranzisha iho fomboni shangwa rumiao e sharia sha 2018 referendum ikaondo wafanya yonde tartibu ikawe serikali ngwajika zao habo ya ukana nga iwa arrangeo shahunu harme mahakama ya Moroni yemhu wa tribunali mabukana ngurumie sharia le plus doux ani de sharia de code penali ya hale hokana iyo ndio wafaidishao wajufunga waoikao ndio wanzao jabo koyo procureur wa jamhuri yakawakili ye ministère public kajahunde ana na suala la huzisa kajahunde ana na namna ya ushida ya jibe mabudai haki yahe ema detenu ikao warengwa illegalement shaisha lazimu ile kalma ya kanilodo kaya demande wende shi warejei ho magobani jabo korijua yokana ranzo wakati ya warenga illegalement yabona na ufungwa illegalement ngwa jofungwa anuradir mwambia ni yokana nge jofu hangera mbenkonze shahunu ikawa kumurile wamba yokana kweli harmenti ya hatukabati mahakim mkinisha yokana ngwa una haki ya hao ya ujitamka hena mnayo yokana hakim utojwa urumi ya sharia ikao do ya lonisho sharia yasoma bahata shila ikao do ya shifanya yeye ekaija daraja katujwa ushirumia abunge utinambie ya ukana eko wanzo wa rumi washo kwa tushistehi ya hiyo si halati haukana mongozi almarhum Said Mohamed Cheikh Kazamba ukana la loi doit être faite par ceux à qui il s'applique
inde maana ikao ngelazimu ya sharia shifanyi wa harmwandu ikao ndo lazimu wa shaplike yema kati ya nureo no hama omseto no mhogo hama omseto no mhogo kauturanti uhendele ya iho turbinal ya moroni inde maana ikao yema kati ya nunga jorenga omrongo ribehe harma ema jumbe wa habari wa hatu nanzida iho Montreuil nana iho Marseille bila shaka iho nyo yema nyasi damir gujo tekeleza jumaizo ikaondo ya juao yema katianu ngarjora ndatsa evianteni ribehe anteni nanzida iho Montreuil ritsa himdada biswali ya chikubalia parambaba chenko harma swala hamanda linu mkinishiha ya unihe ya buhuwe ndondo ili owa komori washinde wa talazuzumbabi juma izo ikao derazishi abantu juma mjumbe wa habari hatu husiana ne dawa ya hemhu wa Facebook FM rais wa shababi mkombozi Abdalla Abdul Hassan yajikubalia parwa agwa hapa yakana karjakana miujuza kabajaka za nyemeni rika ujua yakana Abdalla Abdul Hassan lilachezo boneso sharika ujua yakana esirkal watoka hanza ikebala watoka hanza ike shazinu za leo kazjari shangazi mdada biswali hoji kwa dupa rambaba chenko assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mana Badruddin barzamasihu salama alhamdulillah itojo kaifuha ngerambe nkonze ezajiri leo harma turbinal ya moroni mdada biswali hoji kwa dupa rambaba chenko hudungo ubeti wa hemhu wa Facebook FM Hamuda bana Ali Abdul Mkuba ranzida iho pale ya justice ya moroni juma omwishiliwa wa Abdalla Abdul Hassan neletengolahe hudungu huishia hizo Abdalla Abdul Hassan ya jusa matso yahe ya bauso ye mhumu wa tribunal nana procureur general ya wabauso ya ukanangu amini hizo yafanyao ngu amini ya mbana nana haina wakati ya joroha ngu juendelea ne mbana ikaondo ya aminiyo hataha abonge yatolo ayende afanye zihiro ngiarejei iho tribunal ngiarejei ho pirizo haina muda ikaonde serikali blajoka hanzi dada biswali haji kwa dupa rambaba chenko huka wandu afanye sharia ike sharia washifanya kwa tushistehi ngoni kwa thamani hindini ye mahakama ya unroni nane mahakimu ikao doalio harma tribunal ya unroni dada biswali haji kwa dupa rambaba chenko ngao na mrongo marhaba menji mwana wa Badruddin na boshila marhaba weshilizika wadungu zendongozi nuranguo mtsana wa leo hatarijari wasili wakatirlo no hamati zamba jana ukaka bati mujuza kelke suweni heli zijovira kabati mujuza sababu nde mahakama kabati mujuza sababu de mwana nyasi Abdalla Abdul Hassan oliho kaya yeye ngu amini hamande heli yazitekeleza ngu amini embane kaundo ye wanao mwana wa Badruddin ngamjuhambia suala zima haukaya yoke kiri wanadamu waili mrumshana mrumme ikao wonjwa bafanyishi handola sheikaka bajafanyishi handola ya kisharia bondi hamwana bala ikeyeti mna haramu abwe mwana ye mna haramu tikanzani wonese mwana Badruddin ukaka bajajojua vake sharia haruma serikali ikao keja kanti kisharia haruma serikali ikao ngarijua he namna ya kanti aboka bati namna wajojua wehensi sharia au wendese sharia au warenge wandu wajua sharia washirumi waksojo tende warumili wao abonge sisi baadhi ya wandu ngarijua kaya enamna ile komori enamna ndahiyo ngabandongonda ruzilo muhimu hamri muyi ikawo walo ho masiwani womziwa handani wa homri unu deni mbikao gusaidio shegozi shamfushilo komori ekaha behanyo hahe hajua haka za mruha mamdada dindrab ukae mruoi hadea era isiwahe daula uondo mziwa handani womziwa vidi de mahakama majiro ya mwanga yo komori kama mahakama ikao kachurumia sharia ichondo mruoi kachuanza azali ngelazimuu ya ulayafa emruo ikatuanza azali ngelazimuu yakepirizo dahari emruo ikatuanza azali ngelazimuu yasijiniwa yarendendushi chohindu uondo mziwa handa yonde mizi ikao ikansingi yo homasiwani haukaya ekahabe ho mahakama eke mahakama ka epirizo ke jamjo habari lazima zebali za hema fujari zimjo habari yonde mizimiraru ya homri unu ikawo uwalokomoro
ngabo za ndavu za homri wa peunu ikao dewa mawaziri ikao wanadamu ikao kauladhimwe imani ya hao ikaye nande mawaziri ikao kabatsuti na mwana kabatsuti na mrumushi kabatsuti na fami kabatsuti na mji warentiza nugwezo zonti pia warenge akli za hawazilata warengaza imani za hawazilata hato dhulumu wananyao hato dhulumu wananyao hato dhulumu wanashewao rongo ikao ngazisikitishao ye masiwa ya komon mwanama Badruddin indongo ikao zoti muujuza kabla Abdul Hassan ajahone siwa zempadonne za mahakama harudi harejeziwa opirizo mwanama Badruddin izo ratanabahi mrada biswali hatubalupa ramba bachenko ndukana hata shida sharia washifanya ila code penal ya nyimeni kwa tushindo irumia haukana hunu kwa jinasibishao ya ukana wanruwa diwaze turnante anzuani baba badiliha sharia shanyimeni wabadila sharia shanyimeni na ishode shidungwao yonde ya lazimu ranzi sharia sha 2018 wanruwa sishtehi shaizari ya zabira hapo pia izo wanruna wadiwaze baba badiliha sharia hunu wabadili code penal ikao ipromilgewa le 16 laho mwezi hunu ifanywa seremoni ani raiswa daula haikubali hamba ngari idungao shahune mahakama wahara ya huikubali ngwareje hiyo shadarma sharia code penali ya hale ujoka helewaje mdada biswali hiyo ukana leo mahakim hanta ila kodi hanta shila sharia ho washifanya hawashisoma kwa tushido shurumia kabla ya siasa itoka uyonzi mwana Badruddin kabajashanje wa sharia kabajashanje wa mdina varengwa turnatianzuani sharia shambashe shanje wa pia kabati sharia kaunga shirumishiha itondo ukaya wanzuani kwa naujua wanikiwe haki hao iyo ndio sharia shashanjiwa harumaye mabuku shakabati sharia ikawa shishanjiwa harumaye nti mwana Badruddin enamne kaondo zenongo ikaondo zilio kabati ajabu mwana Badruddin haukaya mrumbo ka yenti wiyo itawaniwa gojo samihemo iyo yo kayamba shange lazimo wanduwa itamke hena mneka ondenti liyo hoka yenti ngio hama ijubilo ni mafadhali enti ijubilo ni mafadhali kao kwa wati na rongo itoka uyoti itorongo mbili handaru Luraba yenti hama wanduwa ihansi medi hoporo warabawa yenti wejazaru mase medi eni amba sijau kabati namna ya saya itondo ubehwa kiyama eni waonoka engoi enjuru gujwamba sijau wafanye tartibu mbe kiyama au wambeho kaburini apoke abu mimi mwanama Badruddin le suala linu lahuka vashanje wa sharia vashanje wa lugha sijwanza mdoti le suala linu auka mna haramu kabati usiku ya jehendata ya kemna halali auka esamba ukaya hazalwa haruma wanadamu wahidi kwa janshi harumanika ya kisharia abobo mna haramu na si hena mru ya zamna haramu abe mna haramu wala irambiwa rifanywe darasa hiyo ibafanywa sujini ni almarhum hazi swala hilo hamba eni dola bazalamna haramu abo hata ni jokam sala yabo yamna haramu na abo ona haramu sindezi ngobai shabama janezi tendwa wizo ezitendwa za serikali zitendwa za kiudhalim wakati kiudhalimu mwana wa Badruddin abo lazima watofanya dhulma hata nado wanrukao ngwaona manda itojopa rohisa iyo kaiti harume dunia kati komor okarikati hata la 2030 kwenda hiyo yoke harume dunia abuga mimi mwana wa Badruddin usome elezo yangu ntina maelezo menja ukajanati zamba ukakabati zijofanywa Abdul Hassan ikeyo mujuza ukati jua ukaya kajarengwa kisharia abokati ulindwa milo sharia sharengwa kibahidi arengwa kidhulma arengwa kiwandwalo na mfu wafanya wezo no masla abokati ulinda ndongo ikati mvuyu abonge abo nutina mvungu jola la yafe mwana wa Badruddin swalihi metro mziba hazeshelezi za procureur wa jamhuri ya ukanangelazimuo ikisharia utue yenguo yabda Abdul Hassan avazi wayo jumaizo kaonde ambo hafanya haukana ikisharia wae kajarengwa kisharia yaboke tulazimu yafungwa ye procureur le jabu yajibu ngwanzo perturbe ye audience na minga mjorengazi azma zangu za lazim kajashindwe eleza
ya kisharia ulio umru wa sharia bahe ili bahe ya convaincre la hakim kajashido eleza maître mrara biso ala tukwalu para mabachenko mkonti mahsusu ikao karjaparo wona ye president wa tribunali wae de yakayabo ye procureur ya jamhuri wae de yakayabo ani mahakimu mahsusu ikao undo ambao undo akaonesa wa komori exemplaire shahunu rono hama yaukana wakahuja yabo dizorahamba kwa jaka ujafanya mahakama shauka ujafanya chozoboneso bahata wala wakaundo akahukumlwa kwa jaka na droit ya ujiamua hau ya huzisiwa ishatongeza wafungwa Abdallah Hassan wae chebo yani kwa mrongo de yafanya fasi hunu hataha ya tolo ende afanye zihiro she procureur kajajibu izo ikaondo ya ambilwa maudu procureur hataha mfumraru ikaonga rjue ukana hanta decision kwa nahu nyanziha ukana ikaulazimu ike e deliberation ikane kornraru harma ele solalinu de kore ukana wende wa kenti watwalie text wafanye text ya hizo wajoka udelibere ya ukana vanu jau wanzie shanga ojer amina ukana ngoju jau wafanye chose bone so ukana ye kuri siège décide fanye jau ngari fungao ebe vanu izo aminio mrada biswali ho kabanu yemfale uside mfama udu kartuvumbu waleo ye maudu ya henti ya hatu jume mahakama ya henti ya hatu haukana haina wahaja woto jamba ukana vanu wanu arihukumu vanu wanu akayabo jana wanu akayabo jana eba wanu walio leo wafanya uzini maudu ndo lazimu wake yabo eba vanu ngwa nikau wako moritoma ya ukana maudu nge lazimu wake yabo hau vanu ngwa aminia ukana ngwa rao owa hao iliba wa maudu waje wandu wajina waje wanji mdada biswali hajukubalupa warambaba chenko ona Badruddin la kamsubutino ambe ukaya abotindo bahanu wa komori walio endelea aka o wa komori ngwa una wana wa hao ikao ova wasomwe hazinu wakaulazimu ezi hazinu ezingare hamando wa loyabo awe zingare ndo hamando wa loyabo ngwa umumpado jumi ala kulli hali katuli na maudu o waruanu warudiwa kenti harume hazinu abone na ikeni zo wafanyao shezo lindao mabu no wanduanu hindi gari lindao wanduanu mau uhusuwa na nyao wasomeha zihinu waloma avuka no waloma pado juyu waweshelezi zao uwo mwendo muyika undo wendao maudu wanikwaze tuwa manazinu wawahukumu hamadeheli waweshelezi zao lewo ukamwendo tindo gawe mahakama ya banu ukao kumuharma lechumba la kimahakama ngaboze hazi za beti salama kaina mjue mahakama ya Komori yende ya hukumu la beti salama babali wafei ya chezoboneswa lija litoloa adhibu ulitoloa adhibu imare ya Komori litoloa adhibu wana wanyonsi litoloa adhibu imazama na wanyonsi mwana Badruddin Aladinu nge lazimu rilambe ba emaudu ngejwa huja iyo naritika na taradudi be maudu ngejwa huja shanga lazima wandu wa hukumuo wafanya mahakama yafanya mahakama ya ki beti salama wandu wanga lazima wahukumulwa namna ikao wajohelewa ukai intinde yazi wasoma wale ikawe soma intinde umwendo lazimu wayendese kaja lazimu wayendese namna inu shangwa dhulumo wananyao abange yabo mimi mwana wa Badruddinizo njohamba wesangwa juwao kabatulo mjeni ni de ufanya hazo mahakama ni de ufanya hazi ya biro ni ndablo waziri ni ndablo rais wanti pia ngwao kwati wa jeni ngwa juwao kaya kamata dini tudani gari jolibwa izori patsao mwana wa Badruddin maraba benjimdada biswali hajubalupa rambaba chenko ranzida iho montre ingar jorenga yanteni rirejeze iho Marseille ekemanyasi sagafu aisaha waswidi ho makazini rimnike womrongo ya jamwe harma lesfala linuido ngarjobe hantenda zida iho Marseille ritsa hemanyasi sagafu tukufu wa Facebook FM. Vous êtes sur la messagerie du 07 49 waswili yabo hata imanya sisagafu ya jodo rangaria harma umpango
risarimnika ni omrongo nyonyanyasi ikao domdedunga ao ye makatianu ilirjiamue juma hizo ikao mwazishia he mahakama ya hele chezo boneso ikao liendelea oskwalewo ino harma ye tribunal yonroni iho komor wakati unu 0615944137 hamade namne kwa mdungu ya mudiru jimla wa Facebook FM mwanama Ali Abdu Mkubwa hakahadhir na hajamu wa juma hizo ikao emamudai haki wa Abdalla Abdu Hassan nanele tengwe la kayabo wajiamua waonesa ya mahakama ya moroni waonesa ya madhamana waongozao ya mahakama ya makatianu juma izo ikao ndo wafanyao hata shila sharia ikao wamba washifanya haukahunu ngabo wandu ikao ngwa jinasibishao yokana wandu watifumbuwe turnanti wandu watifumbuwe voti haukana 2021 haukana wabadiliwa sharia shanyimeni ishwe serikali wao joza ambayo kana wabadili sharia shanyimeni shahunu harmai mahakama emhu wa tribunal hamba ukananga mrumio shande sharia la loi le plus douce en de sharia shahale de code pénal ya hali ya ukana vanu wa promulgue wa code pénal ya nyimeni hula wana nao wao loi promulgue e abo ngwanzo waonese ukana hata shinu sharia washikubali ngwa shihara yao ilosu ala laudunga haukana hata shila sharia ila code pénal waifanya wahisa warudi waiharaya ya wako mori ngona haki wao ya huirejete mwanyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nabar zama so asina sina doktor. Amia Jimbai. Minasi Jimbai swalihi ngawa na mrongo. Andani ngambusho marahaba. Naam. Holiho nde analyse kao rifanya sonti uskwa jana. Naam. Ikao karja hondana na surprise. Puisque zenongo zila zika rika uzilindia. Naam. Yoka leo handani rakaona les chefs de juridiction wasiege harma affaire ikao yo simple ya infraction. C'était la première fois. Donc il est kana tafsir. Cha ils ont tout ça gamtoso e courage ya mwana nya sabdalo ya jua ya onesa ya ukaya ya onesa ye noblesse no fahari wa hemba na ikao ngwibalio ya ukaya emba na inu ngwiwano na ye ni wakati ya joro habonze emba na inu kana jua hibadingo ama hatsaha holiho de mabwa de kao ngamremao rangudo wakati ya gamatiwa yani kiwa nafasi yende ho la pitani ngabo bahanu ikao iristaja bisa wakati kao emhu wa mahakama do procureur yaone soka Abdalla Abdu Hassani hagamatiwa ne mahakama wakati kao zenongo izo zonti pia wanadamu pia wavenushiwa ya ukazondabu Abdalla kajaparo aretewa ne mahakama wala kajaparo vesho convocation yende mahala shagamatiwa ne garde de sécurité ya Asmani Azali ikao ya kahi patrone wakati huo ya bali ya wandu wao de mwana wa Azali Asmani Izopia procureur Izopia mudai haki wa Abdalla Abdu Hassan Metro Mzimba Hazamba mbeli zahe madhama na ikaondu wakau uongoza ye audience ya leo shahunu bande Hazamba ile kalima lalona na procureur ya kawakile Mr Public ngwanzo ya perturbe ye audience na yengu jorenga ze dhamana za ya bose dhamana nduka ya amrishe ya mhu wa tribunali ya annule ya audience hafaida ya ukana ya heze wandu wao magobani jaboko osikuwa jana hanta hundabo saa tanu za masihu ye mudai haki Maître Gerard wa Abdalla Abdu Hassan kwa jaka wa irewaza convocation wahenda hafasiri ya ukana kwa jaka hanze mamudai haki wajitekeleze ili wajwamba ukana ema avoka waho wanruanu kwa tivanu yabongara anuleo ye audience kutuona kabanu ani ngwele waje tartibu amalizo bwana Hajimba Swali. mimi tartibu ikando nafanya analyse rangu ngasina 3 jours harma investigation rafanya rifanyokaya rionokaya unumseto Badruddin Naam. bankabatima kama unumseto anikumbile ndola miziwa wanadamu wadhulumiwa zi haki zao donc yeye procureur général la dimangu jo fanya ze provocations antipia puisque mwanzo ya hunde na indice ikaunge jo permette ya annule mahakama puisque zandani ngarjuzi sawa harma code penal ya nyumeni nane ya hali zizo zombili kabati article choka uyonti yone sawa kaya mru jo tante yambe kufanya manifestation
mujojua ya hundane na hukuma kabati iyo defi relancé au harma procureur général yoka ni l'ancien code pénal ni le nouveau kabati zango hizo na hiyo ihodi ho yanzo ya milie ngwanzo ya milie hata yatowe zifungo hiyo ndio maana wakafanya system yoka ma chef de juridiction do wa siège wa harima e problème inu eba mdara ajimbe swali yo kabati harma ekodi rehale ranyimeni kabati nukta hiyo shahunu wati ya nukta ya kana hana mdujodera Israel daula haujum karikature gelazimo yafungwa eba abo kwa na ujorumia hiyo haukau mbanda kabati ya mdufa maandamano kwa turumia ya nyimeni shango rumiao ya hale ili wafunge eba leo mauduka na ujamba ukana harumeko penela nyimeni nuandua nuwavumbwa raisi wade ya raisi afunge bidio wafungwa ngwambo ekange wa avantageo kwa na ujorumia le kalma hilo hajimba isali non harmay article weto wa juze 146 waito wakaikamra de ya raisi banu Abdallah kajade ya raisi Zainu kajade ya raisi wo imagine yokawandwanu wajokanza manifest anitabiri kaino jorengwa ihukumlwa pisko wanwandu wala la tabiri ni waonoka Abdallah ngujokanza fanya manifestation abona rendera mgamati izorto elewa jimba swali izorto elewa ye procureur wae jamhuri hazamba harma konferansi ya ukana ngabu wandu ni juwa ya ukana ngona mipango fulani iko wandu wao waziye mipango yoka jefanya ike mipango yoka jefanyishiha yabuko no pursuvewa sheke mipango ifanyishiha yabunga bujoka severin zero zabari hili ni jana procureur ambazo nongo hizo ya ukana ngabu wandu wakautuhumula na mipango eka kwa jafanya yabo webe lewe inu yanzu ike hari wandu wakahanza wafanya maandamano watufanya shahari wakahanza wafanya maandamano hajangu warumilo artikla ukana ngelazimu wafungwa mahamili na abo kwa jafanya maandamano na juzi hamba ukana wandu wafikiri wao ike kazijafanyishiha yabo baka hukuma sheka zifanyishiha da ukoka hukuma mbeswadi banu mwanama Badruddin ngelazimu wangale banu wazima harimwa hizi fungo za Dr. Yusuf Said procureur hamba kaindi Hamba c'est un homme intellectuel plus intelligent. C'est un homme intellectuel plus intelligent. Basi kajaone sahalatu choka uyonti katina hiyo. Abo hiyo niyo nzawo ifungiwa Yusuf Saidi. Donc abo hizo ye procureur ya hamba juzi. Ya mdo banu kaongela dimori wone ukabanu ye procès inu procès kawo alimentewa de tisalama directement. Ngombo inu procès alinchezo boneso. Banu onroko bani hauka procès yudo bakuka mibabandrano baina ya avoka na majuji na mahakimu haina ondrotoza argument zao wendo kantswaka inu procès haulinchezo boneso. Procès ya ukana ye procureur ya ka représenter ministère public ya ambie avoka wae detenu ya ukana izo hamba izo amwanzo perturbe na minga mjonga zoma na zahangu ye kimahakama yofanyisha hauyo bahe otwa argument ikaonge juka ani fiable par rapport ya avoka relezendro hajimba swali kimahakama procureur kajakana haki yambie mudai haki wa Abdallah Abdou Hassan harme expose ya mwambie ka yabo wanzotie trouble na bunga mjorenga se mesure non pourquoi puisque et avocat c'est l'avocat wa est détenu ikao haretewa donc ngena sur le plan juridique ngena ina fasi yo expose les effets ikao ngaziportewa harme client wa non donc maître Mzima il était dans son droit il était dans son droit chez maana procureur yakao propos yakao annonce ngwa malazila ngwanza ya seme terreur ya shangazi yoka eka mdo hanza mjia sur le fond de la logique abunga mjozia indininu nibe homa gobani abunga rjenda rabitse mwa au mahamili enger ruditsena rjiharma procès marhaba menji hajimba swali hiranzida hiyo pari wakati wisa waswili ngarjorenga yantene rinike mwanyasi mrajina bahe ya jamwe harmale swala linu 0615 94 40 37 irmambiani okana Risa rimnikani omrongo ilir jamwe harmale swala la Abdallah Abdou Hassan ezajiri leo karjat shanga ya hokana rika ujua kane mazmainio ya serikali nduka haina mnujukana jihama Abdallah Abdou Hassan makatiano bandia Rais Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya twashibani ya bunge lazimu Abdallah Abdou Hassan bahe yake hondani hokana
ye makati ya msio yango aminio ya ukana kabati mndu yabakishaho masiwani ujojuwa ya bwe hanywa yambe owakomorwa mwishidie hau yambe ezesiri ikao dozahe yezi ikao ndo azirendao ye makati yanu jabo kwa mwambia ni ya ukana sharia shohulwa waha sharia ye serikali ngwarumiao ye sharia sha 2018 harumaze voti holiho ngashwa bali yao shahune code penal wa voti juzi ya 2021 kwa tuirumiao liho kaitswa bali 0654144137 mwanya suri para. Assalamu alaikum. Allô mwanya suri para. Allô manyasi yaripara bahayi ngojordi uripare hakana ku eleji kartu hishia kuturongoa yabungo jordu pare hamara yabili ekango ridungo ili riunike e anteni mwaliza tukufu wa Facebook FM hanamne kao rimambia ni rijohanza ekanga bwanyanyasi wa sharia walio waridunga o hama emanyasi Dr. Yulam Asumani yemakatianu ikao wewe dhamana wa sharia ngaona ilmu ya kisharia ekango rudungo yemakatianu Dr. Yulam ngojori para ili wakomori waunishi enroze nuktwa za sharia ye kihaki ili wandu waone emanyasi damir ranzida ihoni singarjobe hayanten ilirta emanyasi damir ya jamwe juma sharia shanyimeni ne namna ikaodeshi hukumlo ao habo yakana ribadili sharia sha 2018 kula wana nao yawe ngelazimu reshistehi shahone code penal ketulazimu ristehi. Manyas damir ikawa ngari huo na ongo ridungo ngojorenga omrongo ili wako mori wahishie manyasi damir ikawa wako mori ngo huo na ongo hudungao rehunika omrongo ujiamwe. Anuradi haina mru wono yaukana rijomba wanyanyasi ikao duari dunga wabanu n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un manyasi damir ikao ngari riwono abo kutina nafasi yabonga shukuri yao ye volonté yaho manyasi damir manyasi aripara ngarjomnika omrongo manyasi aripara. Assalamu alaikum. Allô? Naam, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Badru. Naam, ngasira sana lebkez. Manyasi Abdallah s'il te plaît. Manya Abdallah unamrongo. Wale msatun rongamba ustambuka wao suhira watu wasoma sharia. Tongozi virao bahali dagolo zao watu wajolvumbwe wao. Kavasi mtu asoma sharia na mtu kasoma sharia ni tongozi virao wao atazizinyama na pia zisijua mpaka wasitatonge haki viro wale mtu za sharia wali vurumilo sharia bali kamba vusirangwa mwanadamu a kondaminiwe suhayahe na tongoza pia makashinda za parwana au haraka ivolera yo ndo jomba wana mwanadamu mfunga do ndo afunga mwade abo tsibano bo kamba usipakamba utambuke amba usira watu wasoma sharia wa jorali zetongo nyenge mazarsi risiele wakamwitongozi zikirao kama usela shitanabe rele wareno amanya Abdallah be wantu alona yezile wasirongo amba wantu kwa surongo we tournanti kwa surongo 2020 mana vabudzwa sharia cha 2018 yondeze argument ikamba wasizrumia wakati wanu be leo wabudza tena na code penal yao ikamba yo 2021 vanu ndo ebudza ikawa ipromulge wakamwe le 16 la mwezi lanu uraisi arongwamba lazima ni njenziani beleo president de tribunal ajarongwamba kasurumia code penal ya mpia ikamba madengi yakamwe nziani be asurumia de sharia shali mana ntini warongwamba risirongowe ye tournante sharia sha 2001
nesha 2019 berongo nisha 2010 anisha 2009 berongo nisha 2018 na hunu leo inu wajarongo amba kwa asrumia sharia mpya kwamba harimo sharia mpya isho yako lazima ni kamba watu wa mahakama leo ikamba wabulu wa lerado uyo hali yakana kavusi vanhu va matricule wamba mtu yafanya manifestation c'est interdit lazima afungwa urswelo washe jar masuala marde lilo hanta wala mahakim madhamani kwa shinda warumia isho kamba doashi vote Badru endelea haushashwa maarifa wa mhunu haushashwa maarifa wa mhunu tselewa ba hadisi wazurungo wazo deskwegi kai lazimu wamba watu wa kumulwa leo nikawa watu ilo kamba wafanya wanashendwa wankuhu au na majoi wankuhu kai lazimu nikawa wabuliwe be watu ilo kamba wasderange wauka wastata muna code penal iyo ya tola basa iyo wasfigure tata munu wao bila fikira mba hiyo sharia hiyo ya rongolwa na ajali ya Komori hiyo tongolo kamba isofuzu mba isaidie watu monwao isa watu lo kamba wasiki walala wapara wanatawatambisha au fanya na tongo beti watu lo kamba wasderange yo c'est impossible studio mba watu wa déranger wa fuzu mona studio sharia ya yo rongwa tena kwa ila Badru shinsanoleze zotambo mbiti kai watu lo kamba watambisha mtu wa mfano nziani sharia hiyo code penal hiyo iswa hukumu direct mbalazmanu walishe mana watongo mpia za buza be watu wa déranger c'est impossible ça c'est impossible labda tongo moja tout est possible neka serikali ila wabo tout est possible sabaki wawevo bene ka serikali pimkala wabu elewa mba nekale o president de tribunal arongwamba asrumi ya sharia la plus doux anivavo kasrumi ya sharia shinu benda shile code penal ya hale vavo tainu starongwamba president kota onesamba code penal anyimeni nu kasi kubali vavo meso nekavaja wantu wangina kalazima na rumia code penal yao ni shaware gay harmaila mananta upara vasanta wow kwa sirumia ndio tungo president tribunal kota les hommes marins c'est ça zinchongo tu manata wetu president rongwamba vanisrongwa tu mana badrua sky rongwa Facebook wamba vale tislagwa kwa mkeshto rongwa wewe kwa mtu angina arongwa badru arongwa Facebook de wawe kamwebe maneka tsala gwa Facebook wasija warongomba vale tsala gwa wawoni sila gwa parumbe badru maleze kamwe tu haina mnen kamwe wanyangu badru kushinda waelewa tu wanyangu bana mzee relewa ambaka songwa ani lazima na lagwe he haziahe ya lagwe zamana zahe ambi be asrongwa tu paro ntwa jarongwa vale karongwa ntrongo ili chongo ili fasiri ya bali mana waya rongwa be neka karongwa Facebook waspara rongwa neka arongwa baba srongwa tu par Facebook maza chongo pia zrongolwa pia srongwa tu par Facebook wajue wa continue wa endeleza barnamaji zao ili chongo kamweka kambale Badru après yeye sija haushashwa maarifa mana wa mankili yangu velo kamba shashi mtu domana wanti ya jorongwa mbari nislagwa sababu de Badru itongera visenda nislagwa sababu de Badru mane kasalagwa Badru asketi Facebook kwa rongwa bale so ambia shtu moja tu zelo ko shinda pa afanya namna mbabo au bloke Badru le billahi atu huzia tawseze mpumo mze maraba benji manya Abdalla nyanguda iho hunu pari wa jamu harma les ala serenga mrongo rimbe mnyawangina pare ya jamu ngala tukufu wa Facebook FM 0615 94 40 37 itiada kamungo miraruna ndaru hunu la ya Faransa ni satano yabo waridungao ikonibo bishoni makatiano itiada mengo miraruna ne bila shaka remwambia kana hawa njema ivumao bokaba birjohe makatiano waridungao yabo ngo jana ye makatiano ndizo Abdalla Abdul Hassan Chezo Boneso walifanywa hunu hajusema ato usoni mwe procureur wa jamhuri hahumgabili mrumme kwa mrumme hamambia ukana ngam amini zo nifanyao miti mro kanrumilwa ya ni wanru jenamna ikao ngorumilwa ni raisi wa daula jenamna ikao kutufanyi hazi yao enamna ya lazim izo nifanyao ngamzi amini nami haina zifungozi jo tolabana ngamjozistehi na haina wakati njo roha ngamjodunga yembwanani aminiyo mpaka si waswili nizo ekaondon aminiyo shandongo nzima ndizo Abdalla Abdul Hassan yazita
wanrufunga mwenzamuo wanrushindana na mwenzamuo shaondu kwa fungu mfu hatamani abonge yani kiwa ye haki ya kidetenu iliende afanye zihiro gie namna gie kaunjo ka ureje hopirizo ya JRJ ilonde le kalima Abdul Hassan alitaha na abo kajaka umea shayonde haki yahe bandia ahundu eshwa bahano wozirongolea Abdul Hassan amini responsabilite yahe na yengu kubali za zamanalo nizo na yengu stehi izwe ezifungwe kao zitolo habo yokanangu amini yokana yaonde marunda wazungu wamba ukana kisem le vent récolte la tempête Abdallah ngu récolte tempête shangu ngutsaho ye mahakama yamnike ye haki ya detenu iliende ya hukumlwa iliende ya tretewa nge ya JRJ harma ye mbwana ya mwanya suri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Badruddin papa kadran zila hiyo vile lebe marhaba mnamtukuzeni amnikeni zijitahidi za udoronesa zikiri wa maswani asante ange ngarinjiao harimaye za jiros kwa leo yinu wandu wazitara jamura guondo sikwa juzi msejana wakauzili dia usikwa leo yinu amade luka ndo wanji wazo nisaka karja kama surprise amaizo ni jo mbe ando kaya ngarombe yao wanangasi ka ndo walo prizo Mwenyezi Mungu yawanike unono yawanike ustahamilifu wajue ukaya izo wafungwa kwa jafungwa handongo za haki rambie wandu ikaondo wasiha ya nyumba ya mahakama ukaya sharia shatu sochishi shaondo walo wai abunge iso wasiha wachichilie izo wasiha wachichilie shausi kwa leo yinu waja wakaujichua zenguo nando ukaya wananyasi kaondo wafungwa wakaulindwa warenge mavuka yaje wadalie mavuka wao kwa japarwa harima usikwale wino ende waangalie wandu hawe kaondo warengwa shawadaza shamnyezi Mungu awajilie mavuka wao hawanika sibra hawanika imani ya ukao wandu ikao wazingara zo amana za wandu wanjia ho mahakama haudaidia wananyasi ikao ndo warengwa bai kwa lelo wandu ikao ndo wakaya abo sikwale winu bonole ongo jose kwa hemzeye najoka anza waje wambengo anzo wa mhukumu ukabwambo si hata ulasma nazali ujo mahakama wasikia sambi wono yakalelo wando waze zainu na Abdalla wochi pia wajo mahakama waja wakaanza wamele kumbi hilo shamnyezi Mungu ujo waonesa tabu hehe likaundo onesao wakomor tabu harima ensi kaundo rilio abonge izo mimi na babo Badruddin no dokaya amkazo kifu aonesa ukaya si wandu ama hame bahi si rihana hindu shabao sambe haina mkomor yeuzi na sambe shasa ambeli ha mahame lihana michiro mirabu bahiri sarzinamili au kaya umchido handani wohwezi wa jimbo la handani asandahe bo sandahe bahi wandu wanjia umchido wavili wandu kwa urenge hamando wa handani abongega rindo wararunda unu uo wararu kaya wamba kaya wanungwa zinao shikoma wandu warezile warenge shamwiso abonge inde sambe inde shekemwesha shamwiso shaza lasmani wanzu ambe ukananga mjawar mashe yara na ishosha hema bwana enu tujoshe yara na kobavu bwana Badruddin chinu sheyara na isho ndeshizizi awe sambe papa arkadi mhabili ndogozi nji wa komori mnika wa komori tomaya mwamba zinji mnika wakati tasi ngarijao ngarendao ngwa wajao ngarjofanya jao ani wa komori hama zenogozi mduka tsuelewa papa arkadi de namna eno atandi mzine la mwando mzine la bili mzino mchindo ani kashe ya rashisa kamjashido waswili
yabo ile jalikolo tsambalia yabo hena mnrio renga embabuza nguo embabuza leso owatilwa wanga warejeho malahoni baban uliho mabakamdo mchindo wa mwiso ngarjoka na kom mchindo wa mwiso so tsambalia yabo wakati wa ndo tsambaliana kom mchindo wa mwiso obiri mchindo wa mwiso antabanaru simkinisheke kakayabo yojo henda zahe hanta wala wapambe yojo henda zao kale jalikolo tsambalia mchindo wa mwiso obiri kamja shiro fambanongo yabo nganyando hindi paparkat Sabia bwana ma Badruddin yakaya ramba undo mchido wa mwiso shinde sheyaresha mwiso ne chucho yara na rengodi ngoni abagezo rambao mhada habudu nwandwa hahe ukaya kwa chudo ashara ngwa joro ngodi ngoni na haina wakati Badruddin omchido misa omchido wararunu shego mashinu ngamwabi ukaya mwanama Badruddin omchido wa mwiso nukona hwisa raaza la asmani reja msiso chini mwalino papa arkad nanzida iho video lebel haba nundi akautimizi wakana esheyara shamwiso mchindo raro kona uhisa rahareja waja wasulisha kone la zala asmani yabo walazimu almuhimu mashishio kuveti mashishio kalimkale risha zinji ramba zinji riono zinji ngaromba mngurike na muo rione izjirio na tojiri ha amani risambazo hafatiha haukana mwenza muoka esa mgutamaya ilondele kalima papa arkad ranzida iho video rebel yajitamka ngarjorenga yanten wangaliza tukufu wa Facebook FM ribehe ranzida iho Dar Salama harma yensia jomba kanyatra ili yensia Sheikh Hassan Munyi manyasu ripara. Salamu alaikum. Mina ona Ahmad Msahazira Dar es Salaam. Ahmad Msahazira Dar es Salaam ensia Hassan Mwinyi ikaora isim zamani ngaona zawenjeza armani swala linu ngojoriamua ngamina zawenjeza maskiti fokaya ranguda bala hata davanu ngaronao kaensia komori kaina parobona endelea hakwana ezada ninzu aminu kaya ngabodwa mana ulu armada ule akomoria basa ujue faida hawe fasira he zamana yariwa endelea rangude raisi wa hensi ya irenga ya endisawa heli anzao shaminga mamiluka udu uwezo wa hahe ya nkilia hahe lumanu ya rudia ukaya kavatira isi ya paro kubali harma dunia ikeye mru ya mnome ngodo kinyu umenazira atu wazara isi na raisi zina sambe ninja parozona harma ule mengu raisi ya kadono ministri ya ria zila sharia hau zila hatu wazara isa ukala harma ule mengu ngarjowo kana hatu wa yarongani raisi yo sharia shaikangema waziri ngorari yao zila hatu wazara isi na raisi zina sambe wallahi yabontu amilke raisi ngujue valori ya raisi yabo yoma skitifu kale ngarbakio dambo kana mahakama ya Komori kayati na wandu waadilifu au kao hadani kwa sujue maana hizo zamana zao ayidi ukana kwa sujua maana hizo zamana zao cha maskitifu mwanama Badrudu kaya umpango unungu du kama si wakuna maskini wanada mwenji riju hanza ridu shida riudunga hangayo zangu memba mtapo haukaba ni zinumba narwa nao sha humrula harmemba mtapo mria waswido dahoni sane za masimu mda jardise na kelentize inujitahidi na mvu na hanza na mahaba ya hatu nembahazi kutona kayonge wajibu tena yoko elingi yongi wajibu nono na demana kao siwasaya ngarita wardo faruku matoni shardo shidare udunga wakati wa lazima harma kama ya moroni ngo niko thamani hindini harma ezajirilo harma turbinali amron kweli ezajirilo harma turbinali amron ni kaso danzani ni kethamani ngamjoka hamanga do wandua waukaya nsu aminu kana ekange hambaye procureur de la République procureur de la République wa na mipaka na emana ya procureur uomri kangu aidi ngujue sharia msingi ikado sha mwanzi bala sekange ngusubuti ende atowe makalima ende arwarie sharia ya arwarie shira sharia mbangu ngushibiriliyo aromaskitifa ukana tishia harmaze reseaux sociaux asata de mavoka ukana zelongo ikao hazida hizo ntipia kazi tarma sharia sidashira shaboti wa hale
sidashini waje wavoti mabosho hao wabosho wavoti maboshoni hao yabo ngabo republiki daho yabo procureur wa hengo ndaba enge mimi ukweli minja injanika thamani zaidi ukaya tangushelo kaya 2004 mwana mabadru 2004 wakati wa Zali Asumani basi vaka mpango kao mimi nirongo wao mimi wakati huo tikado paro wa Jamfar wa Msahazi ya mjini hatu mjaria mahame tikada mina Abdul Hassan ulio agwa leo nana mtukufu wa washimaponzi Rika grupu wa ndukumeno mwejahar mpango wado hensi wani Elesad Hakim wado amba na rizambi batina matuanzi yesu alani ni yabiro mahakama leo alabiro mahakama hukuru leo basi diyo huyo rizukuru 2005 ikale 12 février 2005 wakati wa Zali Asumani na hiyo rika rizukuru wakati kao abaka ujiri ziteda zidiro minhum Hamad mwana nasimi hadi yatuluwa yatula juniani Hamad zaunda babale yende yalatwa hukule serikali wasubuti hasa tade mahakama ya kwa wakati huo wasubuti wahimilia mdafaze nongozi atawe haruma MC warenge mzima wa mtashibanata mpaka la babu kabana mahakama ngamweshele swalanda huyo ika ipozi wanelasa Hakim na rizambe batina matwanzi yedo swale kao rizukur bae Abdul Hassan ulio agwale huo tamuziru hamba abanunga mfikiru kanga bo sinema hali kanu wadwane waone za sinema baiba dokanisha bwa nosi bahizi ndezano sizazi za Zali naam osu kuo hadisinu yambwa riamba ebenge mimi ngamamiluka wa Komori rahanga sidingoni na raha karitsu naye mundu ikao kweli ngudoko shinda eleze mkomori ndongo ikao mkomori ngudio shidara muwe yeye ndovi yeye mwanzo hindini yeye haki haya hindini yeye are hindini yeye atirendi akamkomori yode problem rirende hawa hara wa hezaki za hatu bawala na habaka wala wazitende yao kwa sujuzo za manaza hao ebenge bintsomeno kana ngabo ngasingio na mana ndo amba kana zibiri haki au kazabira haka ukabanu ujuonde kufanya naye shaka mdu kasujua hata yongo mkomanta ndiko kasujua ziarendao marhaba menji mimi ndo mtango wangu mwana Badruddin marhaba menji manyasira nzida iho Dar es Salaam bwari para wa jamwa harma izoikao ndo fikirio angaza tukufu wa Facebook FM 0615944036 isaitia daka 40 na mfukare yesatsanu yabo uhisango faupamba haukana leo mfomonti rumambia kana yemipango ya hatu ngatodo limited lakini inu edition special manemne kwa rumambia ni yakana ile chezo boneso lafanyishi harma ye mahakama ya Moronos kwa lewe inu itojo kaifuha ngwa kwa moruambe mkonze shahunu ezajirile karja kaulida zanimeni almuhimu Abdul Hassan mhuu wahe Facebook FM rais wahe shababi mkombozi harumbwae matso hafanya faso soni mwa procureur Mohamed Abdu hamambia yokana haukana huliho procureur Mohamed Abdu hakahanza ya sise Abdul Hassan ye matso ikebala Abdallah ngurumilwa Abdallah hamba nitiba na urumilwa jenam na bound ya mazamana warumilwa ao na Colonel Azali Asumani watojo urumia emisomo wasoma shawakubali waandesi wao tatu noili wahunde ngu amini yehazika ondo yaifanyao ngu amini ya mbwana ika ondo yambao na yangu stehi haina zifungwe mahakama wajuhumnika ngujo stehi shahunu hatsaha abonge yani kiwaye haki habo yakana yongyo harmai haki tena yani kiwaye haki ya kimahakama yende afanye zihiro ngea JRJ harma ezifuwe ika ondo ya joni kiwazo sha haina wakati ya joroha yetomaya haihansi yakana ngujo dunga yembwana jumaizo ikao ndo ya aminio ine maneka wakadizi watukufu wa Facebook FM yabo yemakatianu holiho rahaka batsi wandrika ondo reparao garjorenga ye telefoni rivehe ye telefoni ranzida iho patie garjo tantonto rimnike e antenne ilibahe ya jiamu harmalis olalinu au kana tonton ngujuo zinji haenshi zinji hao no wenji nkinishi haika ngena za saya za orange ziza narudunge tonton ranzida iho patie. Naam Fundi Badruddin. Tonton salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ujuribeza khairi bumyao. Barzama siu. Njema Mwenyezi Mungu awe. Bwana Mrongo Juma ezambishi hawanu hudungo mpango ranzoma ndo hata undaba santonto. Mashaallah wewa. Naam. Marhaba mendum karbarakeza madam choshukuru mara ya komori ile namne kao wakaza nawe jitamka na shinda we rongwezi watambisha umba bibu mgwajuje laza ndo zinuzi badire ya haraka ngwaribe zenjemeka mgwabenze. Onivwae ezijiri yo masiwani. Wanono kabati ndo ngwajo shindo zifanyo masiwani. Hata zishindezi kinayo wakomori. Haukawa ndikao wakati bala kifami wafanyezo wanzao. Waimru ya ringa inudia heza muhunde maha ya bira haunukaba naba hangu jua timbiwa komori kufuru awaz kanaparo shindo rifanya bandongo ya lazimuri kentirido ya mbaldi na uka kartunginda na njema woi. Relewana furtule ya renga intimate waitimrikao ila legumbo la hai au weze tobia zae au ila namna hai ngujo parushinda mbandongo hata ya badili ezabakido ukawa komoririke mguju Mwenyezi Mungu aribe kibalao haraka Mwenyezi Mungu aritoleye yene grupu ya heyinu chawetimrikao ngari mlindao na njema zijufa yuwa komori haukara ngoma ndoni ye mchoona zenongo zae Relewana uono kaze nongo namna afanyabu fundi wangu oimbu ya torenge familia hae relewana waja wakanti relewana grupu wa mkubali weji wakati wotimbi wakumori kufuru zaindini shakati hata namna rujushinda ruambio kawa hukumundungo za sabahanu au zila inundungo zao tu wajiprepare rangwema hakume ya kaulolea ukagujwa laboa komori ya jatimbo wa komori kufurundisha ohazara blalamina nensi yatu ila namne kao mazarafu menji ya lalar mwensi yatu ila leleona bufundi wangu Mwenyezi Mungu de joribe za khairi kamgo abenze Mwenyezi Mungu aritole mafujari wanu hauharaka yensire jei hamade namna neze sura nje mazakana yensi yatu Mwenyezi Mungu aje ile ukaya zila kufurikao yemdoi hazi anzimia ya zitimbiwa komori zimreje yene familia yae no wana raizo yafanya rizo yata hoya fanye kabisa ngwawe tonto ana sikunso bale kalma ilona harmonisha na ekod penal anyumeni baishe ke jarimilo leo iyo yanzio kana haina mrujo ujodera isi haujo mbandongo ikao kasjajibia esharenga shomukumu baishe leo president turbine alihamba kana ngwarumiao shande shahale kutsuria esharia studio hukumu harmonisha ola ilo tonto angarobo Mwenyezi Mungu kangu ngujozi shilaho kaburini hoye kamgwa benzene arhami yahe na wanduika wakati au dhulumu wako mori no utimbi wako mori ndo ngombi auka yeye de yarengensi yatu mateka ya yarenga za amali za wako mori yazi irumi ya wene fami yahe no wandu ya jiwa nao engabo kabati namna izoka janzi wakani mbujorenga mali za daula ya hukumlwa shambande ni ujode ya raisi haujo ujorwa janaza haujorenga foto la he hau hanzi ani izoka janzi wa kusona kabo ngwazongeza ndemene rahambia kawaiti mrikao ngari bindana mavuna mema univo yahe masiwa yatu yala chaze nugo zahe ngujo kufanya desijo umfa yene fami yahe enge abo Mwenyezi Mungu wae de uriwadilio univo yahe nsi yatu ila haukai yaye uelewa ndugo enge abo zila kufuru ikao hazitimbiwa kumurira ngwema ya kumasurenga izata helo leinu ne grupu ya hene familia hae Mwenyezi Mungu jo mwera kufuru nziro njuma izo hene familia hae ne arham ya hae ohanza rabbil alamina no wanru mkubali Mwenyezi Mungu nato alibaze kufuru nziro razo na wadhi zila zarira na pale no wasa Mwenyezi Mungu nato wera kufuru nziro njuma zila hene familia hae na haina wanru mkubali haukawa irisari mwale wakaya waitimdu wajuparo ribeni la ndongo harumweti hatu enge yabo na rihime wakomori haina ulonadi wa rudomba Mwenyezi Mungu haina masiure parsana banu reomba Mungu Mwenyezi Mungu aritole yenu kusunziro inu relewa na bufundi wangu wakawa imrikao karsumlina na mavuna umaswani hatu ula haukaenge wa mwanadamu hajoka ishara ngwema ya kumasu ezale uo tinae ezale uo Mohamed Abduna balahamba humrongoza ani we niwa bavuzima walenge foto wanu kanabara kachama
Vanu wala warongozi watena warongozi waneze family za mne zanungo wa mafoto wala ngwa mafoto bala shaba imdu ubitoza jaliziji rokomori oyaza la hasumani ene family haye enge abo de mana rongo kaya haina kufuru nziro ijiri so hor mo komori oyi azala hasumani ne family haye ne grupu ya mkubali shawon rojina lagar tsono ka yala mafoto ya hanso abo enge abo mnyeza mafoto na ngomba ukana ngojorga zamana za hao mafotoje mwamba we namna ile utaindi ni tushenge wo kana nafasi watojo wajejo shida warandeti za ukawa la ndikao waono ila namna wakauleleshi haneza nugo namna je relezero tonto nyima waona wakasi sikarja waona wakomorenju kwa jaona wakaulelesha namna je yani wandu wala wandu ikao hakika itimabishi wala wandu ikao angalia tu juste de lesutu la hao chance zenongo wazi ze kufurwazi timbiao ne zenongo za hao zila sindongo ikao wao ngazila wao muoni hao swafi leo wanapofundiwa kushawala ndu wambao waamrishi wao ukanamfanya nongo kadha basi elewana kajaelewa tonto elezano bali kwa kuelewa waamrishi wao wajua zehazi hao wafanya msomo zinjira wako mori oyaza la hasuma ni familia yake basi shawandu wandu jina wao langa mafoto elewana hauka huono le bone sola juzi kabati mdu yakahamba yakarongwa ndongo zerengwa hamando la afari kijuzi mgu ujomrehemu hauka asa endo akini huono no humono azali kaja kana shughuli naye shahenza hebali ninzuani elewana na ule normal mai mdu hamando ule monse ule mdu bole ya lazima ikeshi ndi apare ya mwana mruranzi elewana ani imbia lazima paro shewaye yeberamu yoto siswabo tsiranzi natsori kama icho sukushenda elewana kaka mame kaka mui sha hasa hamrenge ukaye mdu mzee wae au mdu dani au mdu indini oja ahli mashauri wae kajajo jabiri wa hamandra kwa madazila au kama mde namna hiyo sibangara ngasibane riwambeze njemazi wasula maswani ola hasa hendo akini karna ujwari nje harumandogo zae isoza heza na Mungu cha onivo ya hona matoni jau ikawa imanadamu na hazi ikawa lazimu mdu hamadaye ya deplace jau ya lohe na ira gwema hayota lelo sola jafaruli wabala ikawa lazimu endira mwito mwa ifanyu besho sukundaru ihamadu wananye namna wafanya narejea mahakama zabarindi ni Junaidi ya kausiaje president tribunali zabarindi ni mamudai haki waonesa kisharia ya procureri ya menase ya mudai haki Abdalla Abdou Hassani metro mzimba ya ukanangonzo trouble uperturbe audience na menga mjorenga ze dhamana za hangu kajamwele za kisharia shaha menase ya ukananga mjorenga dhamana za hangu mjo zia audience ino basainu ni wahezero magobani ani yabwe marisiza zabarindi ni yatukana kalima na masuala ya uzisa shaya amrisha bahi yakana mimi zo nanzobo president soveho wandu wao magobani bahi rjide barasi kuelewa namnaje audience speciali president tribunali wende ya haja nokeja ka lazimu ani hamainu daila ya Belladeni na Muhammad Mera relezendo tonto yede mana mimi ndongo kayo wanu kwa tudunga ndongo za dunga nzia wanuga ngwajoe wefanyisa ndusirimani anu madarau tuhamba kawa imlika watorenga intimate kai ne familia yae doku heza mbirema hiyo habalere bashiyo nge harmoja ya timbi wa komori kufuru engabo bade kao ngarele wao ukawa itimlika ngujo ribila mavuna ndongo za ndini awe lazimu rihime hau harake kamnyezi bwarenze nyezi mbwarire kabu njema rishinderi riwombeze dongwa ritole ya haraka yene grupu ya heinu hauka ngotona izenu kwefanyo pia ndugu zao ibone yetu hauka kuja parona ndugu amada zile za indinu kareandu wajoka fanya madama ni kwa jafanya watojafanya ndugu za betizi ndizo rifanyao ingebo betiza mada zinu na rihime haina wakati rijushidari parasa na banu nyezi mgwari mekima la mgwari beshede ajema rishidari ombe Mungu Mwenyezi Mungu tole grupu ino haraka ngware hafadhu Mwenyezi Mungu ajiliuka haina za kujirike zijiri zikaza kifu ngwa jaili wanu zila tabia mbikawa zijirisize mara ya komora hawa komori Mwenyezi Mungu wanibezo haraka nasira wona ngwari tole haraka yode ndugu yako lazima fanya
Waitsin rikao ngari mgoja na rongo na mavuna. Wanzambekana nru anu atazilazaria washifanya kwa tustehi. Riwa mweleo ya raisi. Shokata yuwa ngabo mtima iso wavuka mtima parabishi ile jema hamambia no amba nsudunga hizo. Chama mdungo neza hane. Ani ndogo zotoka ya wa korompi ndogo zara na maudu senango jishamba kwa sudunga za hane shango na zonyumeni. Jako kaonda armaze voti ya ukana le 26 mena idiwa ziwa etuna tanzone idiwa za baba badili sharia. Zabari wanzo respecte. Le 26 mena shoto respecte. Yesemeni ya birela yeye waye. Oyaregensi mateka no haambioka. Hamdishondo hawao wadonja mjini wambiandu ya sharia shanyumeni shahaja. Leo ishode shidungu hao. Hazirongo wa directe na wakomori wechia. Na zuwa wa ilelo endamo kakartudunga isho. Yekutono kabo yo filmu ya masera waritani wawandu warengensi ya komori mateka waritawar mwidhiaka. Wafanyeze nogo zao na mseto wao. Aweze nogo zao badara wano kazi nogo za shimadarao. Na robe miyazi mga ukamiyazi muda ulo na namna ya ushinda wajibu. Shabani amadizo hamba hamandu rano kwa tulezo ambao presidenti wa dekre ya ukana ngubuliweze mashuhuli yafanyiwa shati mashuhuli mahu gelazimu wandu wake mengo mitano ani familiali mengo mitano na hunu harmaza seremoni zao za serikali ngo zaidi ya wandu majana ani hanta ila dekre yeye isinye katushindo istehi hizo dizo wanzwana ya katushinda yeye mdu tsoko uonokati yo yeye wae be utowe mapesa ye behe kangwe do bahanu no wake wandu wengi washida mbe mema kabuka zine katuta hawa wandu wakawandu wane au watanu shakila zimu wandu wake wengi nondo ya jwa ujwa ila namna zinao abu wandu ikaw karchu de manna rongo kawa imbi kawa balia roho ya peuya na inudia ya rafema haila wikati nata na barongo jushidare do kamnyezi mgu wae de ujwa ila namna joka uritole heka mgu wabenze na ngarombo mnyezi mgu kaike hawaraka zila kufurika wazi jirisiza wako mori nyezi mgu na sumlibazo ene familia ene ne grupu yae haukawa habalia ni ambi rafema yote lero kana katushindo zia ingebo kairo wanzera bilamina rikebano hawinji haina lera jazin rudomba mnyezi mgu sikartu randa jizingaromba bezenjema Mwenyezi Mungu alibeza hairi alitorma zenye songefoma swani hatuula Mwenyezi Mungu ajele wandu wafungwa bure mo prison ngwa wabeshikaliwa wala waraka ngwa ajele walomo hospitali wabe waparo nono Mwenyezi Mungu alitole mafujari wanu waraka yensire jize suroikao bezakaniora ngoma ndo neka Mungu amanzebo fundibadurudi na bamenji tonton wa jamua harma umpango wa hatu wale wanatufu wa Facebook FM yabo hamande andani kawaida yaho mpango hatu ekarisa rishia ntonton yabo mpango ujwa ulankadaha hokana mwambiane hokana karnado renga wakati mwinji makatiano hokana wakati wa joto na hawa nziro na taharaki shauliho rikanza ritekeleze yabo ngajo ushilia procureur Muhammad Habudu Jumai namna ikaondo yakaheleza ujajao Hakaya na 2 cm de large Anijaraha il y a 8 cm de long Ujajao Hakaya na 2 cm de large Anijaraha il y a 8 cm de long Ujajao Hakaya na 2 cm de large Normalement Ujajao Hakana 1,50 m de profondeur Hakana 1,50 m de profondeur. Procureur samahani mna precision titi sio dukani point de presse na precision titi kana precision mbaga harma ze jaraha ze chamba 1,50 m donc mona mangi hajua ku para poresha itwaye precision mbaga ili ndo ake clear njamba za sasa na hiyo ndio abuju ndo balo jaraha ya kana 8 cm umle na 2 cm eradi ikana 1,50 m au monde ça veut dire le boli pas soit 1,50 m tukufa procureur je sami banga wando watu rambu wando armai profondeur toujours ando ngambo kaya 1,50 m de profondeur kwa su rambu wando rondo hakana 1,50 m de profondeur. Le corps a été retrouvé allongé et avec des plaies. D'une part, une plaie sur le crâne, une plaie qui avait 8 cm de long
sur 2 cm de large et 1,5 cm de profondeur. C'est au niveau du crâne. Je profite aussi pour redire ce que j'avais dit auparavant. Le premier dossier, ce que je dis ici, c'est la vérité. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez ailleurs et il n'y a pas d'excuse après. Et lorsque l'auteur du crime sera présenté à l'audience aux assises là, la population saura finalement qui a tort, qui a raison. La population saura finalement qui a tort, qui a raison. La population saura finalement qui a tort, qui a raison. Et ceux qui aujourd'hui profitent des réseaux sociaux pour dire n'importe quoi, ils n'auront pas à présenter des excuses par la suite. Donc, ma conscience est tranquille. Il n'aurait pas présenté des excuses. Il n'aurait pas présenté des excuses. Haina ujunja ma réseaux sociaux hamba n'importe quoi. Haukana nyinyi izo maishia. Ilazimu mzirenge. Ndongozi wa ni procureur. Ila dizwe kao procureur haelezandro tena hajamwa hakawadhi. Juma izwe kao ndo ya kahamba. Abongesi wa hanjume. Ibrahim Nusa jikubalia parano. Ngomena wa daula. Tena ne mbuna singare drakti hae. Msulubesa hamwamba kena gamfunga wandu. Bahari wahidi. Enye umhibao, richuao kaga mhibao. Merde. Azali. Enye umhibao harme mahamiraru ya azalinu. Ya votewa. Kirasmi. 2016. Gamambao karsumu mchuani somfanyao. Nisomafanya. Nowi zine mala mafuma ya fanya. Ngari mchuao ni hamzima. Azali. Hume ni mahakama ya komorikwa na ukubali abaha. Ribuwe mahakama ya hanyu. Sha amdu na dunia gasina ze dosie za hanyu ni mdu maolelo. Rimeshiani izo yabo sikurujo uhunda yezi ya kweli. Ya demokrasi ya kwelu. Ngarujo humbuli ya nemijarada hamzima. Ramu anzara kamjanza. Kamna ujo ubulia. Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi na Mamadou na fulani nyinyi maudu mkeka mbuliwa amruna dunia ngabo sendonai hai kamkarari msido pasa mwihama bulbulu bahari mwambi wa sembisa hangu de mavoyu wa heyezi yonga msambo kanga bato kaupuha tondo abingu naipuhe baba nunga mwandu wadunga ushangaza wandu ambaka wala kutoka ufungwa ngotoka unarete hoi kungaru suwao na mambe ekari gabili haini mzima haini waziri rimambe iso yeye afanya harma ipanza la hema hamiraruinu na vayu wa heyezi zali na wenji mabwizi magangisteri ngari chuhao ngari wajuao mzima kamkaravi baba nungabo se anteceda za hanyu amruna dunia mswanzane de wale yandisa de mavoyu wa heyezi yonga msambo narete ekanarete wewe ngujoka ukabo malakali muluku nutso hajawaroha nutso fungwa jawafungwa wala nsujamba mana mru jambo wa mru to masuzi mwambe zinu zitsohenda kekiriano ya hao daona mabandi waliyo harma serikali ngabo mabandi azalinge na mavayu wa azali ukaya wende bafanywa masakala ekalelo mimi ngamzango azali asumali zenongozi nunamba ungazi mozao jwando hahe emavayu wao ngwanzo nsabe hena mnayo azali asumani lona fikirambi walona ndongo ikawo muhimu wa hao mapesa yekalelo lelo mtamfanya masakala hamada yala ye dunia tsainu wala ni zitendwa baadhi ya hatu si watangazaji ngaramba usenongozi biri nai sha iso ye mavayu amsabondo wafanya ye matata riti yankudiriti mana hindi bo serikali bahari wewe ngonzo yezi
wanzo urenge masihu yarede msana urengo msana warende masihu merde inside namna raishiliana azali kuyamwambia yarese voti wo ujinga wasaya wahinda mwakazi ya no side namna hiyo yabo mfanya ujinga wo ujinga maufanya ikawo sisi karja ukubali sisi mimi Ibrahima Yunusa nono njakubali ukeshetendwa isho itendwa chakihalalifu so itendwa shakijinga shakanza shitie nkodo harma yonsi je nkodo ya hudumlwa ne serikali sava wa huwa bahindi harma lwa kizungu amba nuil nemesha volontairement kabati itendwa shiko ujua shijirende watina ukanga bondongombi zajiri zo de kotsongeza ndongombi zija bandi ya ndongombi zajiri le mavai wa heyezi zali na wenji mabwizi magangisteri garichuwao 75 wafanywa constitution baada wafanya kudeta 75 hiyo wafanya constitution hasa wafanya kudeta ya pili wafanya constitution ani hausikitifu izoska ufanyi hakudeta inu rafanya 2010 rafanya 2001 wajiri tabu shamono ukaya 2009 emanama habadili kumna banongo tijila 2012 emanama mumaliba hardi habadili kumna banongo Iran simda den nogo helo kana baraka mna bazan goda hamba kamna mbezu nafanya ndio tuhasamaha namnambie ndio tuhasamaha ukaya hamba yambilwa izo yafanya noili ya jotahasama hunu mzaze farwata ngwambie Colonel Zala Sumani izo yafanya ili ya jotahasama garjoshilia mzaze farwata ngwambie anzali izo yafanya ukana ongeza tukufu wa Facebook FM amane nne kao rimambia ni ukana garikaza kifubanu umpango wa hatu lakini kabla rejaka za kifu ngajota ha itarehe huyo irongowe okana itarehe huyo che ndo hakim itarehe huyo che ndo hakim abo rajoti ya owenye sharia washidungi Ahmad Ngazija en 2016 et en juin 2021 shazi inweza jaza kautowa ingawa hegemoni na inutoka zakaro ezisiweza saa liturnati yamabodeshia mru yambaja waoja juzia zalia kaya jana saa mbili ikili wanaonyesha mwalimu yao cherere yao eze hao niko jana hapo gazende hatu oba onjwani yule akanileshesi wa rendiki wa sisi wa chesi waishi ule okambu uishio ngakara isoheda na wangu wakana waziri na magambana wa siasa wambao kaya chesi wa shiraba sinesha lazimu shendesha ngria kaya deja ka rais wa shirwaji mjujwa yake ngiwala Zazali, ze Mamadou, zali Nasoro, ze Taramaisha, ze Kamala Sengramiva, ze Msaidia, wazole makandida Maudu. Watoto wakatina na wako ende tunete hao. Yule dada njuzi sao kaya na bao kaya wanu. Nisee wanu. Wananyasi wakabo kaya
Rais Sambi ngujujua yake kandida 2016 ni sharia shinguzu wajua nazijawa kutue. J'ai fait cette vidéo. Ngama NCSha mbati linde bunari pwenizo auka NCA tungejo eka sanjo mabianizo wakatirijo kahuja NCA hatu ya sangamani yoto kamna ipande wansi webande jumwansi ngaba jo washisibu ziwana damu shansuzani ukangwa jo washiki binadamu abondo bana NC jo hondea mrujo ihonde sawa indo mrujo kahui ivuri zonga mani endo wende kandida hanzo akensi shehiri shauraisi hamvu montindaye ndejo kahumrumilia zemvu yakensi mbili wende kandido jo kahanza akensi hamakri na widi wende jo kahumsaidia yakensi hamakri no widi ondo jo kangamizensi mvu yakensi mbili wende jo ihonde sawa indo mrujo kahui ivuri zonga mani endo wende kandida hanzo akensi shehiri shauraisi hamvu montindaye ndejo kahumrumilia zemvu yakensi mbili wende kandido jo kahanza akensi hamakri na widi wende jo kahumsaidia yakensi hamakri no widi ondo jo kangamizensi ya hatu awonge izori ombao gamani endo wende kandida hanzo akensi shehiri shauraisi hamvu montindaye ndejo kahumrumilia zemvu yakensi mbili wende kandido jo kahanza akensi hamakri na widi wende jo kahumsaidia yakensi hamakri no widi ondo jo kangamizensi ya hatu awonge izori ombao niwa na nyasi na mje risanganyi rikensi bazi rirendasi haina mrungu johenda ehala uno maslaha ikangonzo yende sana kensi wafikiana amanga moshele zizolo jo kanza kensi hezemvu kauhodi ngoni wangalezavir mbrotike hama ndenzi esayo nole bakuli lajo injizi ngabo zenziva la zahafa mndwenda njia habama zilazi zisiuha bamduko siuha kana umaruha isonda nzo esrafilajo mvuza imbada kome. Aibo, subhanallah. Mchoda zate mahani salata bakaa wakomo di mti mdajeze bakaja fanya lazima shenko donu ya hindi. En tout cas, mi position yangu c'est sans équivoque la tournante on touche pas. Simahami njo mahabitanu wanusara sazionili eka mchoda zate mahani salata bakaa wakomo di mti mdajeze bakaja fanya lazima shenko donu ya hindi. En tout cas, mi position yangu c'est sans équivoque la tournante on touche pas. En tout cas, mi position yangu c'est sans équivoque la tournante on touche pas. Simahami njo mahabitanu wanusara sazionili eka mchoda zate mahani salata bakaa wakomo di mti mdajeze bakaja fanya lazima shenko donu ya hindi. Ilazimu zihazi zinu zifanyishiho ho wasta wa heseni. Mana hindini zihazi zinu yeseni watu zitimizi. Lezini zijata sababu hindini ya madhamana wa heseni watu tekeleza zihazi za hao. Besha ukayangwani kwa makaratasi ya hezi PV zangu hao harma. Ya mabavu ya hingazija ni miji ya Hekomor ujimla. Ya uminguni mwema suala ikao iladhimu. Anduatsahi madhamana wa heseni waritinie weu hujumwa zihazi zao wazitekeleza zenu. Mundu mahala ni makesi akaujilia pia ikao emenji harumayo
yaangaliwa, yafanywa hazi, yasaya rahaka jafanywa hazi. Ima dhamana wa Hussein wafanya hazi ya hao hii namna ya ladhimu. Kama kesi hamanda yao rahaka jabulu izinu zebari Hussein wakafanya namna hiyo watoe natija bila ya ukaya wawaza ishilu harumwe masanduku ya vote. Yenu makertasi ya biro de vote ya javurizwa. Lazima madhamana wa Hussein waje wajibu masuala ya amana mbele za mahakama. Mbele za mahakama. Nyangu Les chefs d'État africains qui s'accrochent au pouvoir. Il y en a eu un à la fin de l'année dernière, c'était Blaise Compaoré. Mal lui en a pris puisqu'il a du coup été chassé du pouvoir après 27 ans à la tête du Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est le président Pierre Nkurunziza qui veut passer en force, modifier la constitution et rester au pouvoir pour un 3e mandat. Que pensez-vous de ce qui se passe au Burundi? C'est quand même dommage. Hein. C'est quand même dommage. Je pense que la première des choses, c'est de respecter la règle et donner une leçon aux autres. Et l'histoire qui a montré, comme vous venez de le dire, devait avertir les autres. Puisque ceux qui l'ont essayé, c'est à leur dépend de leur pays. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on fait l'éternel recommencement. Il y a une loi qui a été adoptée, qui a été votée. Je pense que le premier magistrat du pays, c'est le premier à le respecter pour donner l'exemple aux autres. Pour vous, il doit partir aujourd'hui, Pierre Nkurunziza? Pardon? Pour vous, est-ce que Pierre Nkurunziza doit partir et ne pas se représenter? Si la loi lui dit de partir, de ne pas présenter, il ne voit pas pourquoi il s'attache. Bon, ça regarde que lui, mais je pense que si la loi dit qu'il doit partir, je pense que la moindre des choses, c'est de respecter la loi. Et qui sont les autres qui, selon vous, aujourd'hui, devraient respecter la constitution de leur pays en Afrique? Écoutez, c'est pas la peine de les citer, tout le monde le connaît. Moi, je dis bravo à ceux qui respectent. Et ceux qui essaient de ne pas respecter, je dis faites attention, puisque la paix et la sécurité du pays n'a pas de prix. Mais vous pensez à qui? Idriss Déby au Tchad, Joseph Kabila en République démocratique du Congo? Je ne pense à personne, je pense à tous ceux qui ont la chance de présider à la destinée d'un pays, de penser à leur pays, à la paix, à la sécurité du pays, qui est la leur. Parce que nos ambitions, ou bien, disons, moi par exemple, ce que j'ai vu aux Comores, c'est quand même extraordinaire. J'ai quitté le pouvoir, je vis en paix chez moi, je circule tranquillement. Je pense qu'on doit penser à l'après, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a toujours un après. Mais d'abord, justement, sur ces chefs d'État africains qui... Quand on le veut ou pas, il y a toujours un après. Quand on le veut ou pas. Aïe, subhanallah. Nyangu. Haibo. Yezina shunga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Haibo. Subhanallah. Nyangu.
wala tukufu wahe Facebook FM mwambia kana etarihu yoche de irongwao yabo ulio mwambia kana etarihu yoche de kurongwa risa ridungu izoikao doraka uzishia banu ngajotsaha Muhammad Said Fazil wakati kao doyaka urambia zahebu huri nobani ili rijamwe Muhammad Said Fazil eka ye connexion irwaswili shauliho e connexion keturuhusu yabunga romba Mwenyezi Mungu ronane mfundaro kamil badia ukananga bozani zajiri osikuwa maudu sha kawaida siwona na demfundaru hamada haina mfumbili ngarjona na ye mfundaro inshallah taala Mwenyezi Mungu kajarumia ye kanangozo haukana waeche demwenza jaruso yabo rimwesani mngwamana ngarjuhishilia o ambao ngwakatiyo rizidunge Jerendo zambano kaziti na amani gari rumila ono wariuzao sirikalize soparenize ridhurusi wananzi ani ambio risisa kaburi Zinuzandaze haki za haturidayo no kweli zotindabo pia wazituwao madhamana rambao zembi wafanyao si haki zonyi marifanya rirwa la jukuma haula la kwatila hakisha sirishindwa warende mdaze miwadozirenda mabosho nindiho zahendaze maliza misada rida zakariti nazo warenda bihumi wasonti jezembe dumedanda emio ifianti siko lonanchida sofikiri halisize mizari hundra ketabati boanama ihondo yada Shazeta busizarire mangari liwa hukuma Ora manjema ora nsile biba Noti hazino ti usomano izongi
manyema rizire